сархати хабарҳо боздошти блогери машҳури зодаи Доғистон ва ҳамроҳонаш. Тоҷикистон барои тағйири ному насаб боҷ ҷорӣ кард. Имрон Хон нахуст вазири пешини Покистон боздошт шуд. бинандаҳои азиз, салом. навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 10 май аст. блогери машҳури зодаи Доғистон Ҳасбулло Магомедов, маъруф бо лақаби Хасбек ва дӯстони ӯ дар шаҳри Махачқалъа, пойтахти ҷумҳурии Доғистони Русия, барои худнамоӣ дар як тӯй ва дағалона вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дастгир шуданд. дар ин бора телеграм-канали Вазорати корҳои дохили Доғистон бо нашри як видео хабар дод. бино ба ин гузориш, рӯзи 8 май Хасбек ва дӯстонаш дар як тӯй меҳмон буданд. корвони мошинҳое ки Хасбек ҳам дар якеаш савор буд, роҳро баст аст ва монеи ҳаракати мошинҳои дигар шудааст. дар видео дида мешавад ки Хасбек дар як мошини кӯҳнаи Жигулӣ дар курсии пеш дар паҳлӯи ронанда нишастааст ва дӯстони ӯ роҳро банд карда ба мошинҳои якдигар бархӯрд мекунанд. Полиси Доғистон гуфт ҳамаи гунаҳгоронро дастгир карда нисбат ба онҳо санад оид ба қонуншикании маъмурӣ тартиб доданд. ин блогери доғистонӣ 93 сантиметр қад ва 23 кило вазн дорад. барои иваз кардани ному насаб дар Тоҷикистон аз охири моҳи апрели имсол боҷи давлатӣ ҷорӣ шудааст. бар асоси ислоҳ ба қонун дар бораи боҷи давлатӣ барои тағйири насаб, ном ва номи падар 204 сомонӣ ситонда мешавад. тағйирот аз ҷониби парлумон ва президент қабул шудааст. бештар дар қонун боҷи алоҳидаи давлатӣ барои иваз кардани ному насаб ҷой надошт. дар Тоҷикистон асосан муҳоҷирони ихроҷшуда аз Русия ва ё онҳое ному насабро иваз мекунанд ки мехоҳанд он ба тарзи миллӣ ва бо пасвандҳои зода, пур ё иён сабт шавад. дар баробари ин аз охири моҳи апрел боҷи давлатӣ барои сабти талоқ низ боло рафтааст. дар асоси аризаи яке аз ҳамсарон як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё 68 сомонӣ ситонида хоҳад шуд. телевизиони давлатии Покистон боздошти Имрон Хон нахуствазири пешини ин кишварро таъид кард. тибқи ин гузориш, Имрон Хон рӯзи 9 май дар дохили додгоҳи олии Исломобод боздошт шудааст. як сенатор аз ҳизби Имрон Хон ки нахост номаш зикр шавад, дар суҳбат бо радиои Аврупои озод, радиои озодӣ, боздошти вайро таъид кард. Имрон Хон як рӯз баъд аз он боздошт шуд ки як генерали баландпояи артишро ба даст доштан дар талоши суиқасд ба ҷони вай дар соли гузашта муттаҳам кард. аммо артиши Покистон ин иттиҳомро беасос хонда рад карда буд. Фуод Чударӣ, як раҳбари ҷунбиши инсоф, боздошти Имрон Хонро рабуда шудан номид ва аз тарафдорони ҳизб хост ки барои эътироз ба кӯчаҳо бароянд. Носир Хон, як мақоми полиси Исломобод ба рӯзномаи The News-и Покистон гуфтааст ки Имрон Хон дар робита ба қазияи фасоди молӣ дар сандуқи амонати Алқодир боздошт шуд. вай афзуд, қонун барои ҳама баробар татбиқ мешавад. дар ин сандуқ барои барномасозии донишгоҳи Алқодир пул ва кӯмак ҷамъоварӣ мешавад. Имрон Хон ки даст доштан дар фасоди молиро рад мекунад, дар нишастҳои додгоҳ ба ин робита ҳозир набуд. як гурӯҳ занон дар деҳае дар Файзобод талош доранд ҳунари кулолгариро дар ин минтақа дигарбора эҳё кунанд. занон мегӯянд кулолгарии занона дар муқоиса бо шуғли ҳамсони мардона душвориҳое дорад, зеро занҳо аз чархи кулолгарӣ истифода намекунанд. ҳоло ҳунари кулолгарии занони Файзободро дар як гузорише мебинем ки ҳамкорони мо Искандари Фирӯз ва Амир Исоев таҳия карданд. дар деҳаи меҳрофарини ноҳияи Файзобод талош доранд то кулолгарии занона дар ин минтақа дубора эҳё шавад. занони деҳа дастрас будани ашёи чинӣ бо нархи муносибро далели аслии аз байн рафтани ин саноат медонанд. дар ҳоли ҳозир 50 духтари ин деҳа дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи Файзобод кулолгариро меомӯзанд. خیلی شاگرد دارم، شکر خدا از محله خودمونه. بعد با 3 سال میخونن، سرتیفیکات هم دادگیم. چند تا یا 10-12 شاگرد داریم که با حاضر 50 نفر دیگر شاگردان تحصیل میکنن. کسب هنر از همین یکی از زنهای همین محله که در سال 97 سال بود، Раҷабова ҳоҷимо буд, ҳокима буд, ҳамон моро омӯхт. баъд Заррагул Азизоваи 59 сола
این هنر را از خوشدامنش کلالگر مشهور ظرفا رحیم و آموخته است. او میگوید که کلالگری زنانه در مقایسه با شغل همسان مردانه چالش‌های دارد. زیرا زنها از چرخ کلالگری استفاده نمی‌کنند. خیلی شد وقتی کلین شده اومدم می خیلی را نگاه میکردیم میگفتیم خیلی آسانه که تیز میکنی وقتی میخواست بیرون میرمد میشد اومد از جاش در میگفتم بکنیم که نمیشید آخه ایسو کجله میشید اوستو لای بود آخه نمیشید چی میکرده باشه شروع میسوده یادم ده با استاد در پیش ششتم که خاکی یاد بگیری با آسانه اینه که نتونیم قینه یاخه لای با دست ساختن اگه میخواستم راستش کمتر سلامتی نشی و دیگه نکردم. گیل کلالی از تپه‌های اطراف دهه به دست می‌آید و با ریگ میده آمیخته می‌شود. سفال را طول یک شب با استفاده از هیزم و تپک 2 مرتبه می‌پختند. زیبونی سولاتیپова دختر کلالگر سوجیگول اسویeva نیت دارد این هنر سنتی را دوباره پیشه خود سازد. نزدیکان و همدهگان در حال ساخت یک استخوانه نو برای او هستند. هست طلبات هست اما ما چخیل بعدی سری پدر و مادر ما پدرمون یک سال شد گذشتنش مادرمون 2 سال گذشت سری سالی مادر ده پدر گذشت طلبات بود ما پدرمون همین وقتش خوش بود که بعدی سری مادرتون همین کار سر کنین با کارش دوام تین خو هرچند بود شاگردی او چه ما گفتیم کار سر میکنیم روز شگاب بزنیم پدرمون کسل شد پدر کسل شد خیلی پدر گذشت. در یک هفته اخیر در تاجیکستان نرخ ارد و روغن تا 1% پایین شده است. ارزش میانه یک خلطه ارد حالا در بازارها از 200 تا 250 سومونی است. بر اساس گزارش نوی برنامه آذوقه سازمان ملل متحد که هر هفته نرخ محصولات نیازی اول در بازارهای تاجیکستان را مشاهده می‌کند، نرخ میانه تخم نظر به هفته گذشته 4% ارزان شده، نظر به ماه گذشته 3% گران شده است. حالا 10 دانه تخم در فروشگاه‌های شهر و مناطق تاجیکستان با نرخ از 16 تا 20 سومونی فروخته می شود. در دوامی هفته جاری در اکثر بازارهای شهر و ناحیه‌ها نرخ میانه سبزوات از جمله سبزی 3% بالا رفته است و نرخ پیاز و کرم تا 8% ارزان شده است. نرخ میانه سبزوات از جمله پمیدور و بودری نسبت به هفته گذشته از 15 تا 22% ارزان شده است. سبب پایین روی سبزوات آغاز موسم حاصلخونداری و افزایش ذخیره این محصولات در بازارهای محلی گفته شده است. بخش یک روزی تاریخ را همکارمان خیرامان بقازاده تقدیم می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی 10 می را فرا می‌گیرد. دهم می سال 1995 بر عوض پول شوروی سوم یا روبل در تاجیکستان روبل تاجیکی جاری شد. قرار گذریش به قربی ملی تخمینا 2 سال بعد آن قبول شد که در قلمرو سابق شوروی به خصوص روسیه گردش پول سوویتی خاتمه یافت. روبل تاجیکی 5.5 سال در معامله بود و چندان آبروی بلند نداشت. اکتبر سال 2000 وقتی سامانی پول رسمی تاجیکستان اعتراف شد 1000 روبل با 1 سامانی تبدیل می شد. 10 می زادروز هنرپیشه معروف تاجیک هاشیم گدو است. هاشیم گدو سال 1937 در شهر کولاب تولد شده. هنر اکتوری و کارگردانی را در گیتیس دانشگاه دولتی صنعت به نام لوناچارسکی مسکو خوانده است. در 10 نمایشنامه‌های تئاتری و فیلمنامه‌ها نقش آفریده است که معروف‌ترینشان نقش سهراب در قصه‌های از شاهنامه بریز کیمیاگرف میباشد. 10 می زادروز خادم دولتی عبدالمجید دوستیف میباشد. دوستی سال 1946 در شهر قرغان‌تپه بختری امروزه تولد شده در مقام‌های کلانی دولتی کار کرده است. مؤسسی حزب حاکم خلقی دموکراتی است که آن را امامعلی رحمان رهبری میکند. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان قربی سومونی در برابر اسعار خارجی در چند روز اخیر به تغییر باقی مانده است. 100 دلار آمریکایی برابر به 1091 سومونی، 1000 روبل روسی 141 سومونی و 100 یورو به 1200 سومونی برابر است.
навиди бомдодиро тамошо кардед. навиштани назару пешниҳодҳои худро ба мо фаромӯш накунед. хайр, худо нигаҳдор.